Pozdrav svima. Danas me tetka natjerala da pričam o novcima, pa sam zato odlučio svoju bling bling kapu i luksuznu majicu obući, da budem u skladu sa onim što će se dogoditi. Tema koju smo danas htjeli zapravo malo ispričati su troškovi života. Zašto baš sada? Zato što idući tjedan se selimo u Britansku Kolumbiju i troškovi života će nam se promijeniti. Pa bi bilo sad zapravo i zanimljivo ih usnimiti i zapamtiti kakvi su bili, pa onda recimo za 6 mjeseci vidjeti kakva se promjena dogodila sa troškovima. Sad, što se tiče troškova, kao što su već neki primijetili da sam ja kao tetak vrlo analitičan i volim brojeve, tako smo tetka i ja odlučili budžetirati. Jel? Mi svaki mjesec zapravo imamo određeni budžet koji možemo potrošiti i taj budžet, možda ste čuli, zove se zero-based budget. Zašto je zero-based? Poanta je da nakon svega što zaradite, da potrošite zapravo sve i da vam ostane nula. To je kao idealni scenario kod takvog budžetiranja. A on se dijeli obično na potrebe ili needs, na želje ili wants i na savings, odnosno na ušteđevinu. Jel? Znači, tako kad se to raspodijeli na kraju mjeseca, da ostane nula. Što se tiče prihoda, što je tu prva kategorija, to nažalost ne mogu otkriti zato što ugovor na mojem poslu mi to zabranjuje, da govorim plaću javno, ali otprilike ćete moći zaključiti, s obzirom da je zero-based budget, nakon svih naših troškova, što zapravo ostane, pa otprilike se može vidjeti i koliko i zaradimo nas dvoje. U našim, te kategorije kao needs, wants i savings, odnosno potrebe, želje i ušteđevina se mogu podijeliti na nekakve podkategorije ako želite, ili možete jednostavno pratiti samo na primjer, ako kupite toalet papir i hranu, naravno to su potrebe, a ako odete van u restoran ili uzmete subscription za Netflix, to su želje, a što uštedite, to je jasno. Sad, mi jesmo to podijelili u prilično puno kategorija i podkategorija, čisto zato što to nismo prije radili. Ja sam želio zapravo dobiti osjećaj gdje novac najviše odlazi i gdje možda imamo priliku za nekakvu uštedu. Pa da krenemo onda od potreba. Znači, naše potrebe su podijeljene na stanovanje ili housing, utilities, odnosno režije, groceries, to je hrana, kućne potrepštine i slično, transportation, znači prijevoz, naše vozilo, javni prijevoz i slično, zdravlje i ostalo, nekakvi ostali troškovi. Neću sada ići naravno u detalje, to će tetka ovdje sa strane staviti, pa možete pauzirati video kod svake kategorije ako želite baš vidjeti detaljno kamo to odlazi. Znači, što se tiče housinga ili stanovanja, naravno renta je tu najveća, ali ukupno sa svim ostalim to dođe na 2830 i nekih $3 u prosjeku. Zatim za režije, gdje spada normalno sve režije koje možete zamisliti, uključujući i internet i telefon, to je u prosjeku $496 mjesečno. Pardon, to je prosjek za prvih 5 mjeseci godine. Nema ni smisla ići puno nazad, zato što cijene su se mijenjale, ali sad ovih zadnjih 5 mjeseci ima nekako smisla. Zatim, groceries, odnosno hrana i kućne potrepštine, naravno, apsolutno najveći dio odlazi na hranu, ali sve skupa za te kućanske potrepštine $1576 ide. Zatim, što se tiče prijevoza,
Najveći trošak je zapravo osiguranje. Mi auto posjedujemo, kupili smo ga za cash, tako da nemamo kredit ni nikakve te paymente. Za auto i javni prijevoz otprilike oko $309 mjesečno potrošimo. Što se tiče zdravlja, hvala Bogu, mi smo sa zdravljem ok, tako da nešto malo tu odlazi za lijekove. Zubar je obično najveći trošak, međutim sad smo tek u 6. mjesecu bili kod zubara, pa možda taj sad i nije toliko realan, za zdravlje samo $59. Kažem, taj možda nije toliko realan, jer sa zubarom to bude malo više. Mi obično 2 puta godišnje odlazimo kod zubara na čišćenja, što bude, recimo, uz osiguranje mi platimo $150 do $200, a preostalih $400, $500, $600 plati osiguranje. Ali dobro, za sada $59. I preostalo, pod to smo stavili odjeću i ono doslovno ostalo, što ne bi jednostavno, ne znam ni u koju kategoriju bih stavio. Na to odlazi $209. $210. Dobro. I ukupno, znači što se tiče naših potreba, mi potrošimo ravno $5.484 mjesečno u prosjeku. Dobro, sad kad smo završili sa potrebama, idemo na želje. To je podijeljeno u 4 kategorije, iako to vjerojatno ću s vremenom možda ipak malo i promijeniti, ali evo, prva kategorija je dining entertainment, znači u smislu odlasci u restorane i nekakva zabava poput odlazaka na koncerte, događaje, nekakvi subscriptioni za televiziju i slično. Na taj dio trošimo $667. I tu zapravo, vidjet ćete kad tetka stavi sa strane, najviše odlazi zapravo na jedenje vani po restoranima i brza hrana. Jel? Zatim iduća kategorija je shopping i donacije. Isto podijeljeno na, znači, accessories u smislu nekakvih, ne znam, modnih dodataka, elektronika, gadgeti, knjige, igrice, uređenje doma i slično. Znači, stvari koje želimo, nisu nam potrebne, nego eto, možemo, ako imamo nešto novaca, na to potrošiti. Na to u prosjeku $194 odlazi mjesečno. I zadnje 2 kategorije, trenutno su sve nula, u prvih 5 mjeseci, a to su putovanje i razne članarine. Mi imamo navedeno kao, što se tiče članarina, teretanu i Costco, ali s obzirom da Costco još nismo morali obnoviti, trenutno su to sve nule, pa to zapravo možemo i preskočiti. U svakom slučaju, ukupno za naše želje odlazi $861 mjesečno. I sada meni onaj najdraži dio, a to je ušteđevina. To je malo jednostavnije, to smo podijelili na isto nekoliko tih kao velikih kategorija. Imamo emergency fund, to je, mislim, ako slučajno netko ne zna za taj koncept, to je, znači, novac za hitne slučajeve. Obično se preporuča 3 do 6 ili čak 12 mjeseci mjesečnih troškova, ovisno koliko vam je posao siguran i koliko smatrate da bi vam bilo teško naći drugi posao. Mi nismo ništa stavljali u taj emergency fund zato što nam je već bio pun, bio je otprilike 6 mjeseci troškova i zato je budžetiranje bitno. Ali o tome ću još malo na kraju samo ispričati. Zatim još 2 kategorije investiranja su RRSP, to je, odnosno, ne investiranje nego ušteđevine, to je na poslu. RRSP je, znači, Retirement Savings Plan, u koji se novac štedi za mirovinu. Ja odvajam 5% plaće i moj poslodavac dodaje još 5% plaće, tako da to zajedno je nekih, recimo,
$160 otprilike. To ide svaki mjesec, to je automatski se skida sa plaće prije poreza. Zato je to toliko važno. Zatim, čisto što nam ostane, ide u investiranje, znači u baš brokerski račun gdje taj novac onda investiramo već u nešto. Stavili smo kategoriju i kao real estate, odnosno nekretnine, zato što smo štedili za stan. Još nešto što nam je trebalo i ostalo je ovako za neke stvari. Konkretno, najviše smo štedili za sinov RESP, to je Registered Education Savings Plan, odnosno to je za obrazovanje našeg sina, jel se može štediti i tu opet, kažem, to nije sad bitno u ovom videu, to možemo pričati detaljnije ako nekoga bude zanimalo kako to funkcionira. U svakom slučaju, u savings odlazi u prosjeku oko $3,100 mjesečno. I sad, znači, nakon svih tih brojeva koji će biti na ekranu, nama ostane točno 0. Znači, potrošili smo sve što smo imali i sad je zanimljivo kako to ljudi obično rade. Kad se radi, znači, zero-based budget, obično ljudi postave nekakve ciljeve u smislu koji dio novaca žele potrošiti na želje, odnosno na potrebe i na ušteđevinu. To je, znači, ko kako želi. Vrlo često se spominje 70-10-20, znači da vam 70% vašeg budžeta, odnosno onog što zaradite, ode na potrebe, 10% na želje, a 20% da se uštedi. I to je i u principu i naš cilj bio otprilike, prije nego što smo krenuli, pa nismo znali koji će rezultat biti, ali evo, trenutni rezultat je oko 58% odlazi na naše potrebe, malo više od 9% na želje i 30 i skoro 3% odlazi u ušteđevinu. Tako da, mislim, mi smo jako zadovoljni sa time. Zašto je to bitno zapravo napraviti? Jer, evo, recimo, sad kad gledam unazad, znači, najvažniji dio je potrebe, jel? Znači, mi ne moramo ići u restorane. Mi možemo jesti kod kuće, idemo u restorane zato što volimo. Eto, to je, vidjet ćete, jel, po brojevima zapravo da je to bio jedini onako malo veći trošak. Ne trošimo na putovanja, trenutno ne trošimo na nikakve posebne igrice, ni ne znam, prilično malo odlazi u taj fond, jel, želja. Tako da bitno je zapravo ocijeniti koliko vam novaca treba da možete ostati živi. I na temelju toga se onda taj emergency fund može napraviti. Znači, prema ovom našem, od 5.480, 5.500 da bude lakše računati, znači ako mi želimo 6 mjeseci preživjeti, nama treba emergency fund od $33,000. Na taj način, ako netko ostane bez posla, ili se razboli, ili se nešto dogodi, mislim, ako imamo mi osiguranja za sve to, ali ako se nešto nepredviđeno dogodi, ili da se pokvari auto, ili bilo što, za to služi emergency fund, a kažem, za najčešće je obično što se ljudima dogodi da ostanu bez posla, znači da 6 mjeseci možemo živjeti bez toga. Tako da, eto, zato mi to tako pomno pratimo, da možemo znati pametnije raspolagati s novcem. Pa eto, nadam se da je bilo zanimljivo. Ako budete imali kakvih još pitanja ili komentara, naravno, uvijek slobodno nas zanima, pročitat ćemo, odgovorit ćemo i ako bude naravno nekakvih konkretnih pitanja, možemo to i odgovoriti. Eto, toliko za sada. Vidimo se idući vikend. Pozdrav!